ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے پورا دکھ اور آدھا چاند، اور میں بہت دیر بعد ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ جو آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر ناول ملتا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا، جو میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر دے دیا کرتی تھی، لیکن اب میں نے سوچا کہ میں ایک آدھ ناول ریکارڈ کر ہی لوں۔ بلکہ انفیکٹ میری روم میٹ نے مجھے زبردستی بولا کہ جاؤ ریکارڈنگ کرو تاکہ تمہارا مائنڈ کچھ ڈائیورٹ ہو۔ ایکچولی میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی بیمار ہو چکی ہوں۔ موسم بھی خراب ہے، مطلب موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ تو مجھے ایک اس کی وجہ سے سیکنڈ میرا اور میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زیادہ سیریس نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس نے تھوڑا بہت اثر دکھایا ہے، اور میری جو سٹرنم بون ہے نا وہاں پر مجھے پین ہوتا ہے۔ مطلب میں اب مجھے کھانسی ہو گئی ہے نا ساتھ میں، تو میں صحیح سے کھانس نہیں سکتی، تو مجھے پین ہوتا ہے۔ مطلب پین فل چیز ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ کیسے پین ہو سکتا ہے۔ مطلب کبھی بھی مجھے ایسا نہیں ہوا نا کہ کنٹینیوسلی مجھے اتنے دنوں تک پین رہے کوئی۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا میں باسکٹ بال کی پریکٹس کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ سے میرا پاؤں اس میں موچ آ گئی تھی، ادھر بھی وہ بھی فکس کروایا ہے۔ اور گلا تو میرا خیر ہمارا اسپورٹس گالا تھا، اس میں میں نے اتنے زیادہ گول گپے کھائے، اتنے زیادہ کھٹا پانی پیا میں نے۔ اور رات کو میوزیکل نائٹ تھی جس پر اتنا اونچی وہ چیخی ہوں نا میں، تو وہ بس ستیہ ناش ہو گیا میرے گلے کا۔ ابھی بھی کچھ بیٹر نہیں ہے کیونکہ میں کوئی زیادہ بات چیت نہیں کر رہی ہوں، کم ہی بولتی ہوں، آہستہ بولتی ہوں، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میری وائس کیسی ہے۔ لیکن آج میری روم میٹ نے کہا کہ ٹھیک ہو تم جاؤ کچھ ریکارڈنگ کرو تاکہ تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو، بیٹھی رہتی ہو ایسے تو تم اور زیادہ بیمار فیل کرو گی۔ تو خیر میں پھر ہمارا ٹور بھی تھا تو میں اس پر بھی گئی۔ مطلب یہ والا جو منتھ ہوتا ہے نا ہمارا مارچ کا، پہلے جو مارچ ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں، بہت زیادہ، تو وہ ہو رہے تھے جس میں نے پوری کوشش کی کہ میں پارٹیسپیٹ کروں، بٹ میں ظاہر سی بات ہے ہر جگہ تو نہیں انوالو ہو سکتی تھی۔ تو ہمارا اسپورٹس گالا بھی انہی ڈیز میں تھا، پھر ہمارا ٹور بھی انہی ڈیز میں آ گیا۔ جب میں ٹور پر گئی ہوں تب میری بس ہو گئی، پھر جب میں رات کو آئی تھی ٹور سے تو مجھے بخار ہو گیا، بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر میں ہاسپٹل گئی، وہاں سے ٹیبلیٹس لی، اور بس یہ ساری میرے ساتھ آج کل ہو رہا تھا، اور میں بہت زیادہ چڑچڑی ہوئی پڑی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا ہے، مجھے عجیب نیگیٹیو وائبز آ رہی ہیں ہر کسی سے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ اور پھر مجھے ایک کمنٹ مل گیا کہ آپ رمضان میں تو بس کریں، رمضان میں تو ویڈیو اپلوڈ نہ کریں، رمضان میں کمانا بند کریں، پیسوں کی خاطر آپ ایسے کر رہی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا یار، مطلب میں اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتی، ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں کہ ایک سورس آف انکم ہے، میں وہ بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے آج 10 دن ہو گئے ہوں گے میں نے ریکارڈنگ نہیں کی۔ یہ جو آپ لوگ ریکارڈنگ سن رہے تھے یہ آلریڈی ریکارڈڈ تھے ناولز، میں نے آج سٹارٹ کیا ہے، اور رمضان میں ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کیوں دوبارہ سٹارٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی میں ہر ایک کو وضاحت نہیں کر سکتی۔ تو کائنڈلی اس طرح کے نیگیٹیو کمنٹ سے پرہیز کیا کریں۔ ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ لوگ کر رہے ہو، لیکن یار دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو۔ اب کمانا، اور اب ایسا تو نہیں کہا گیا نا کہ رمضان میں ہم کمانا بند کر دیں، ہم اپنے پیسے نہ بنائیں۔ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، آپ لوگ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹیو لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں، اور نیگیٹیو چیز تو خیر وہ ہوتی ہی نیگیٹیو ہے، تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ غلط ہو نا آپ کو ہر چیز غلط دکھے گی، اور جب تک آپ ٹھیک ہو آپ کو کچھ برا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے یہ ایک میں اگر زیادہ بھی بحث کروں اس بات میں تو یار پھر میں اور کیا کروں، مطلب میرے پاس کوئی اور سورس آف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ان ڈیز میں کچھ بھی نہیں کرتی، نہ میں کوئی ٹی وی دیکھتی ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسا سیریل ہے جو میں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ میں صرف ناولز پڑھتی ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ، ایسا وہ بھی نہیں کرتی کہ میں کوئی الگ سے اپنا کوئی کام اسٹارٹ کروں۔ میں ساتھ میں انٹرنشپ کر رہی ہوں، میں ساتھ میں اپنے وہ یونیورسٹی جاتی ہوں، اس کا کام کرتی ہوں، میرے میٹس ہونے والے ہیں، میں ہر ایک چیز کو ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہوں۔
تو میرا خیال ہے بات کر لینا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، اگلے بندے کی جگہ پر آنا، اس کو دیکھنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑا بات کرنے سے پہلے کائنڈلی ایک بار سوچ ضرور لیا کریں کہ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہو اور کیوں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں کی مرضی یار، آپ لوگ آئیں چاہے سنیں نہ سنیں، یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر آئیے ہم لوگ اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور مجھ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے باتیں کرنا بند کر دیے، کیونکہ جب میں وہ ناول ریکارڈ کر رہی تھی نمل، تو اس میں کیا تھا کہ میں ایک کے بعد دوسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی تھی، گیپ نہیں لے رہی تھی، تو پھر اس ایک دن میں کیا بات کرتی آپ لوگوں کے ساتھ، تو پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں ریکارڈ ہی کرتی جاؤں کچھ بولے بغیر۔ تو میں نے وہی کام کیا، کیونکہ ایک دن میں جب میں 4 5 ایپیسوڈز ریکارڈ کروں گی تو میرے پاس اتنا کنٹینٹ تو ہوگا نہیں کہ جب میں اس میں بولتی رہوں۔ میں کیا بول سکتی ہوں، زیادہ سے زیادہ میں جو پہلی ریکارڈ کروں گی ایپیسوڈ اس میں بول لوں گی، یا اس سے اگلی ایپیسوڈ میں بول لوں گی، لیکن اس سے آگے میں کیا بول سکتی ہوں۔ تو خیر یہ بھی مجھے کہا گیا کہ آپ ریویو دیا کریں، جو آپ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایپیسوڈ کا ریویو۔ ہاں میں کوشش کروں گی کہ میں جو ایپیسوڈ پڑھوں اس کا آپ لوگوں کو ریویو دوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ دانت پر دانت جمائے مٹھیاں بھینچے کھا جانے والی نظروں سے سمین کو دیکھ رہا تھا۔ احمر سکون سے بات کرو، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ امی کی سرزنش کرنے پر وہ بہت طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہاں سکون، اب تو یہ لفظ ایک بھولے بسری یاد بن کے رہ گیا ہے۔ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے سکون نامی چیز یہاں سے رخصت ہو گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ بڑی امی؟ ان کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے وہ بڑے پردرد لہجے میں بولی تو وہ سلگ اٹھا۔ ایک بار تم اپنے مورچے سے باہر آؤ تو پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے احمر، میں تمہاری اکلوتی اور خوبصورت سی کزن ہوں اور تم مجھ سے اتنا برا سلوک کر رہے ہو۔ سبین کی ہوشیاری پر بھابھی نے بامشکل ہنسی روکی تھی۔ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو نا، تمہارا تو قتل واجب ہو گیا ہے مجھ پر۔ اس کے شعلہ بار انداز پر امی نے تنبیہی ہنکارا بھرا تو وہ زچ ہو گیا۔ امی اسے منع کیوں نہیں کرتی آپ؟ ذرا جا کے دیکھیں اس نے میرے کمرے کا کیا حال کیا ہے، کسی انسان کے رہنے کی جگہ تو لگ ہی نہیں رہا۔ پھر تو تمہیں وہاں مزے سے رہنا چاہیے، وہ ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے ہنسی تو احمر سے اپنا غصہ ضبط کرنا دو بھر ہونے لگا۔ سن رہی ہیں آپ اس کی بکواس؟ دیکھ لے بڑی امی، ایک تو میں نے اس کے دوستوں کے آنے سے پہلے سارا کمرہ سیٹ کیا ہے، پھر بھی یہ مجھ پہ خفا ہو رہا ہے۔ اس نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے منہ بسورا، مگر احمر پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنی یہ خفیہ صلاحیتیں سنبھال کر رکھو، سسرال جا کے کام آئیں گی۔ شرم کرو احمر، بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے تم یوں بدتمیزی کر رہے ہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح سبین کی حمایت میں اسے ڈانٹا تو وہ جھلا اٹھا۔ تو جا کے خود دیکھ لینا، میرے کمرے کی سیٹنگ میں اپنی تمام سوئی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کیا اس نے، بلکہ مردہ۔ اس کی بات پر سبین نے سخت احتجاج کیا تھا۔ کس قدر بدذوق ہو تم احمر، اتنی اچھی پینٹنگز لگائی ہے میں نے دیواروں پر اور اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ پینٹ کی ہے، کوئی اور ہوتا تو اس کا سر مارے تشکر کے جھکا جاتا اور تم یوں چلا رہے ہو۔ میرا بھی سر جھک رہا تھا مگر شرم کے مارے، وہ دانت پیس کر کہتا امی کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام پینٹنگ بندروں، گھوڑوں اور گدھوں کی پینٹ کی ہے اس نے، پہلی نظر میں یوں لگتا ہے جیسے آدمی چڑیا گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ تم جیوگرافک اسپیشل اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہو، میں نے فوراً سمجھ لیا کہ تمہیں وائلڈ لائف میں دلچسپی ہے، اس لیے میں نے خاص طور پر تمہارے لیے وہ پینٹنگز بنائی ہیں، اور تم اس قدر احسان فراموش دکھا رہے ہو، بڑی معصومیت سے کہتے ہوئے آخر میں وہ تعصب سے بولی تو احمر کا جی چاہا اسے ماں کی پناہ سے نکال کر دو ہاتھ جوڑ دے۔ میں جیسا بھی ہوں تم سے بہتر ہوں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر تم آئندہ میرے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو تو، اور وہ جو سورج مکھی کے بڑے بڑے پھول پینٹ کر کے تم نے میرے بستر پر بیڈ شیٹ بچھائی ہے وہ بھی اٹھا لینا، وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ بھابھی کے ہونٹوں پر محظوظ کن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سبین کے بنائے ہوئے شاہکار ان سے چھپے ہوئے تو نہیں تھے جو وہ انجان رہتی۔ وہ بیڈ شیٹ تو سبین نے بڑی محنت سے پینٹ کی ہے احمر، بھابھی کے قدرے شوخی امیز سنجیدگی سے کہنے پر احمر نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ اگر یہ اسے اپنے جہیز میں رکھنا نہیں چاہتی تو پھر اپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر آپ وہ اپنے کمرے میں بچھا لیجیے گا اور وہ تمام پینٹنگز عثمان بھائی کو گفٹ کر دیجیے گا، اس کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت کی بھی داد دیں گے۔
फजूल। भाभी झिम कर रह गई। तुम जाके फौरन मेरे कमरे को साबका हालत में लाओ, उसने सबीन को इशारा किया था। 2 दिन यूं ही सजा रहने दो कमरे को अहमर, हर्ज ही है इसमें, बच्ची का दिल भी रह जाएगा। अम्मी को सबीन के ठोकों का पूरा पूरा ख्याल था। वो जिद आ गया। खुदा के लिए अम्मी, मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, पूरा कमरा यरकान ज़दा लग रहा है, और बेड पर बैठा अच्छा खासा आदमी खुद को शहद की मक्खी समझने लगता है। इतना फजूल पेंट किया इसने। और अगर फिर भी आपको बच्ची का दिल रखने का इतना ही शौक है तो आप ही रख लें। मुझे इतने फजूल से दिल को रखने की ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही शौक है। और मैं भी पागल नहीं हुई कि अपना मासूम सा दिल तुम्हारे हवाले कर दूँ। वो तड़की बतड़की जवाब दे रही थी। अहमद ने 16 बार नज़रों से उसे देखा था। यकीन करो, एक बार तुम मेरे हत्थे लग गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ी अम्मी देख रही है, ये मुझे धमकियां दे रहा है, वो मुंह बसोर कर बोली, मगर उसकी आंखों और होंठों पर से झलकती शरारत अहमद से छुपी हुई नहीं थी। सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि इन पर अमल भी ज़रूर करूँगा। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारा इतना ख्याल कर लिया, वरना तो सारा कमरा ओहदा सीधा पड़ा हुआ था। फिर जैसे याद आने पर बोली, और हाँ, तुमने इतनी सारी फजूल बातें कर ली, पेंटिंग्स देख ली, बेडशीट को रिजेक्ट कर दिया, मगर अपनी बुक्स और फाइल नहीं देखी। क्या मतलब है तुम्हारा? अहमद ने उससे घूरा था। उफ, ईमान से अहमद, उन पर मैंने खुद कार्टून पेंट करके कवर चढ़ाए हैं, और वो इस कदर खूबसूरत लग रही है जैसे बाजार से मिलती है। वो अपनी तख्लीकात की तारीफ़ों में रत्मुलसान थी और वो फिर से भड़क उठा। उन पर क्या नादिर नमूने बनाए हैं तुमने? भाभी और अम्मी को हंसते देखकर उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा था। मैं बता रहा हूँ अम्मी, अगर आइंदा इसने कभी मेरे बेडरूम में कदम रखा तो मैं इसे मार डालूंगा। वो दंदनाता हुआ चला गया था। उफ, सबीन सुकून की सांस अंदर खींचते हुए भाभी के पास आ बैठी। कितनी छोटी छोटी बातों पर इसे गुस्सा आ जाता है। भाभी को फिर हंसी आ गई। अगर ये छोटी छोटी बातें हैं तो बड़ी बातें फिर पता नहीं कौन सी होगी। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, मगर तब तक जब तक कि चचा जान अपनी इकलौती बेटी सबीन के साथ शारजा से न लौट आए। अहमद को हमेशा से सबीन की नचला न बैठने वाली आदत जहर लगती थी। कुछ घर के माहौल का भी असर था। घर में फ़कत 2 भाई ही थे। उस्मान भाई भी संजीदा तिबा के मालिक थे और अहमद के तो शौक़ भी बहुत महदूद थे, जिनमें सरफहरिस्त पढ़ाई थी। वो इखलाक के लिहाज से भी सबका पसंदीदा था, मगर सबीन की शरारतें ही ऐसी होती थी कि वो टेम्पर लूज़ कर जाता, जो कि उसकी अज़ली कमज़ोरी थी। चची जान जब फौत हुई तब सबीन 7वीं में पढ़ती थी। चाचा जान ने उसे बहुत नाजों से पाला था। यही वजह थी कि उसमें बेपनाह शोखी और बोल्डनेस आ गई थी। डरना या झिझकना तो उसने सीखा ही नहीं था। चचा जान उसे छुट्टियों में हर साल पाकिस्तान लाते थे, तब भी वो दूसरे कज़न्स के साथ मिलकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाए रखती थी, और उसकी तमाम शरारतों का निशाना हमेशा अहमद ही की ज़ात बनती थी। ख़ुसूसन उसकी संजीदा और लिए दिए रहने वाली नेचर सबीन को मज़ीद शरारतों पर उकसाती थी। जितना अहमद को गुस्सा आता था उतना ही वो इंजॉय करती थी। 3 साल पहले जब वो गर्मियों की छुट्टियों में आई थी, तब उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हुए थे और अहमद FSC के रिज़ल्ट के इंतज़ार में था। तब सही मायनों में अहमद को सबीन से चिढ़ हो गई थी। हर वक्त हल्ले गुल्ले और शरारतों से वो एक गदर मचाए रखती थी। 2 माह तक ऊपर वाले पोर्शन में तूफ़ान बदतमीज़ी बचा रहता था। वो चुनकर उस वक्त ऊंची आवाज़ में डेक लगाती जबकि अहमद कुछ पढ़ रहा होता था, मगर वो जानता था कि सिवाय सब्र और बर्दाश्त करने के और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी वो चचा जान की लाडली थी उतना ही घर वालों ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। अहमद की समझ में नहीं आता था कि इतनी बदतमीज़ लड़की किसी को अच्छी कैसे लग सकती है। 2 माह के बाद जब चचा जान और सबीन वापस लौटे तो वाहिद घर में अहमद ही था जिसने सुख का सांस लिया था, वरना बाकी सब घर सुनसान होने के गम में मुब्तला थे। मगर 3 साल बाद उसके सितारे फिर गर्दिश में आ गए थे। चचा जान सबीन को लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए तो अहमद को शदीद शौक़ पहुंचा। ये ठीक था कि चचा जान अहमद को बहुत चाहते थे और वो भी उनसे मिसाली मोहब्बत करता था, मगर सबीन को मुस्तकिलन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम था। पहले तमाम ज़ख़म अहमद को फिर से याद आने लगे। तारीख़ गवाह थी कि सबीन जब भी पाकिस्तान आई थी अहमद के लिए बकौल उस्मान भाई बख्शे जाने के दिन होते थे।
उनका कहना था कि जितना ज़ब्त बर्दाश्त अहमद इन दिनों में करता है, इससे यकीनन उसके बहुत से गुनाह माफ़ होते होंगे। पहले तो वो ये सोचकर सब्र कर लेता था कि ये सब तकलीफ़ 1-2 माह तक की है, मगर अब तो ये बला हमेशा के लिए सर पर रहने वाली थी। और वाकई ऐसा हुआ था। हर रोज़ घर में एक नया महाज खुला रहने लगा था। वो फ्रिज का जायज़ा लेने के बाद सीधा भाभी के कमरे में गई थी। भाभी, फ्रिज में रसमलाई किसके लिए रखी है? उसे देखना भी मत, अहमद लेकर आया है अपने दोस्तों के लिए। वो सर हिलाकर पलट आई। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसे देखने की। किचन में आकर उसने रसमलाई वाला डोंगा निकाला और उसको लिए ऊपरी पोर्शन की तरफ चल दी। भला ये देखने की चीज़ थोड़ी है, इससे तो मैं बड़े शौक और मोहब्बत से खाऊंगी। और वाकई बेहद इत्मीनान के साथ उसने मज़े लेकर मलाई खाई थी। साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा था। नित नई शरारतें तो चुटकी बजाते ही उसके जहन में आ जाती थी। अब भी डोंगा साइड पर रखती उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद उसने बड़ी मेहनत के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी छोटी गोलियां बनाकर बचे हुए रस में डालकर कम वक्त में नहायत आला डिश तैयार कर ली थी। कहीं नज़र ही ना लग जाए मेरी जहानत को। वो अपने कारनामे पर खुद को शाबाशी देते हुए नीचे जाकर डोंगा फ्रिज में रखाई। हाँ, अपने बिस्तर पर गिरते हुए वो मुसर्रत से बेहाल थी। अब मज़ा आएगा जब रस मलाई चबाने के लिए उसे अपने दोस्तों के लिए एक एक जायद बत्तीसी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अमर के गुस्से का पूरा एहतमाम करके वो बड़े सुकून से सो गई थी। शाम को टीवी लाउंज में एक हंगामा मचा हुआ था। सबीन मुस्तकिलन अम्मी की पनाह में थी और अमर का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जान से मार डाले। अब बस भी करो अमर, ज़रा सी शरारत पर तुमने क़यामत खड़ी कर रखी है। अम्मी की सरजनिश पर वो खौल कर रह गया था। ये सरासर बेहूदगी है जिसे आप शरारत कह रही हैं। तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो मुनमुनाई थी। अहमद ने दांत पीसे। इतना ही जी चाह रहा था तो इन्हीं पैसों से बाजार से मंगवा लेती। उस वक्त कोई था ही नहीं। फिर वही मासूमियत और भोलपन, मगर अहमद को उसकी एक्टिंग का अच्छी तरह पता था। जब नदीदापन दिखा ही लिया था तो बाद में वो बेहुदा हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? अहमद का बस नहीं चल रहा था कि पकड़ कर उसे सीधा कर दे। वो तो मैंने तुम्हारे डर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की रसमलाई बना दी। मैंने सोचा कि यूँ तुम कम खफा होगे। भाभी की हंसी छूट गई। चलो अमर, अब गुस्सा छोड़ दो। कितने मज़े की शरारत की है सबीन ने। तुम्हारे दोस्तों ने भी इंजॉय किया होगा। क्या खाक इंजॉय किया है? उनका बस नहीं चल रहा था कि डोंगा उठा के मेरे सर पर दे मारते। और ये सब इस नदीदी की वजह से हुआ है। तौबा है, मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान वाले खसूसन लाहौरिये बड़े दिल वाले और मेहमान नवाज होते हैं। वो बड़ी अदा से आंखें घुमाकर बोलती। अहमद को जहर से भी ज़्यादा बुरी कोई शय लग रही थी। कई बार सुनने में भी गलती हो जाती है। कभी मेरी राय भी शारजा वालों के बारे में बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो सुलग कर बोला। कमाल है अमर, पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। भाभी ने मामला ख़त्म करने की गर्ज से बात पलटी तो वो तनक कर बोला, क्योंकि पहले मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। उसकी बात पर सबीन को हंसी आ गई। अम्मी, बहुत हो गया, अब इस घर में ये रहेगी या मैं? वो गुस्से से बेहाल होने लगा। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी यूं ही जले पर नमक छिड़कती थी। लगता है अहमद ने फिल्में बहुत देखनी शुरू कर दी है। उसके शरारत से छेड़ने पर वो मुठियाँ भेजते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो अम्मी ने उसे रोक दिया। अम्मी, आप हट जाइए बीच में से। वो जला उठा। क्यों, ये कोई जालिम समाज है क्या? वो यूं ही बेतुका बोलती थी। अम्मी और भाभी की हंसी पर वो जज्बज हो गया। फिर फौरन ही खुद को संभाल कर घर आया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उसे धमकाता वो यूं ही गुस्से में जलता भुनता अपने कमरे में चला गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शुक्र है खुदा का, ये मरहला तो तय हुआ। वो गहरी सांस लेकर तमानियत से बोली तो भाभी ने उसे डराने की कोशिश की। आज तो अमर बहुत गुस्से में है। उसको छोड़िए, उसे कब गुस्सा नहीं आता। आप ये बताइए, लगा दी ना मैंने रौनक 2 ही माह में? वो अजली बेफिक्री से हंसी तो अम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था। मगर बेटा, कभी दोस्ती की बात भी कर लिया करो। हर वक्त तुम दोनों की लड़ाई रहती है। ईमान से बताइए बड़ी अम्मी, कभी आपने मुझे देखा है उससे झगड़ते हुए? वो बड़े दावे से पूछ रही थी। वो नाचार हंस दी कि बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही थी।
اور بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر جب ابو، چچا جان اور عثمان بھائی موجود تھے تب سبھی نے بڑے دلچسپ انداز میں دوبارہ رس ملائی والا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ ان سب کی ہنسی سن کر وہ نئے سرے سے تلملا اٹھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر احمد چونکا تھا۔ احمد، میں اندر آ جاؤں؟ وہ سر اندر گھسائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بلکہ وہیں سے دفع ہو جاؤ، وہ بڑی بدلحاظی سے بولا تھا، اور سبین بجائے واپس پلٹنے کے شکریہ کہہ کر یوں اندر داخل ہوئی جیسے اس نے بڑی خوش دلی سے اندر آنے کو کہا ہو۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے گھورنے لگا۔ میں تم سے سوری کہنے آئی ہوں۔ فوراً اس نے سیز فائر کا جھنڈا لہرایا تھا، مگر احمد پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے تمہارے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے بولا، پھر گویا اسے تنبیہ کی، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اگلے 1 ہفتے تک مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تاکہ کم از کم 1 ہفتہ تو اچھا گزر سکے۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ دوبارہ کتاب کھولنے لگا۔ سبین نے ذرا سا منہ بنایا۔ احمد، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ میں تمہاری اکلوتی چچا زاد ہوں؟ اس دکھ میں چچا جان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ پتہ نہیں انہیں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو تم ان کے گھر پیدا ہوئی، اور شکر ہے کہ اکلوتی ہی ہو۔ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوا تھا۔ وہ جذبز ہو کر رہ گئی، پھر دوبارہ سلسلہ تکلم جوڑا۔ دیکھو احمد، ہم دوستی بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ احمد نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میری کون سی بلیں رکی ہوئی ہیں تم سے دوستی کیے بغیر؟ تو دوستی کر لینے سے بھی کون سی بلیں چل جائیں گی؟ وہ مدھم آواز میں بولی تو وہ زور سے کتاب بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال سے اب تم یہاں سے تشریف لے ہی جاؤ۔ تم بہت برا سلوک کر رہے ہو میرے ساتھ، سبین نے انگلی اٹھاتے ہوئے اس سے کہا۔ میرا بس چلتا تو کافی سال پہلے تمہارا گلا دبا چکا ہوتا۔ احمد نے دانت کچکچائے تھے۔ تو اب دبا دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، وہ بڑے مسکین انداز میں بولی تھی۔ یہ ڈرامے جا کر کہیں اور کرنا، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اسے بازو سے پکڑ کر دروازہ کھولتے ہوئے احمد نے باہر دھکیلا تھا۔ تو میں جا کر بڑی امی کو بتا دوں؟ وہ کھل اٹھی۔ کیا؟ احمد نے نہ سمجھتے ہوئے بھی تیوری چڑھائی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں ڈسٹرب کرنے لگی ہوں، وہ بڑے انداز سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی تو اس کے ذومانی انداز نے احمد کو تلملا کر رکھ دیا۔ وہ گھرا کر اس کی طرف بڑھا، مگر وہ لمحوں میں سیڑھیاں طے کر چکی تھی۔ احمد نے دانت پیستے ہوئے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا تھا۔ احمد، احمد، اس کے زوردار انداز میں پکارنے پر عدنان کے ساتھ محو گفتگو۔ احمد نے ناگواری سے اوپر دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے آدھی باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کہیں جانا مت، مجھے پھپھو کی طرف جانا ہے۔ اس کی یہ حرکت اور عدنان کے سامنے یوں آنا احمد کو بہت کھلا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تیوریاں چڑھائے وہیں سے بولا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر نہ لے گئے تو جو کروں گی وہ میں ہی کروں گی، وہ کھلکھلائی تھی۔ عدنان بھی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شوخیوں سے تو احمد کے تقریباً تمام ہی دوست آگاہ ہو چکے تھے۔ تو پھر جو کرنا ہے کرو جا کر، میرا دماغ مت خراب کرو، میری طرف سے 1000 بار انکار ہے، بہت سلگ کر احمد نے اسے ٹرخایا تھا۔ اوکے دین ویٹ اینڈ سی، وہ اسے دمکاتی اندر چلی گئی تو وہ بامشکل ناگواری دباتا عدنان کی طرف پلٹا، جس کی توجہ ابھی بھی کھڑکی ہی کی طرف تھی۔ کدھر ہو؟ ویری انٹرسٹنگ کیس، وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر احمد نے اس سلسلے میں مزید بات کرنے سے اجتناب کیا اور فوراً ہی بات پلٹ گیا۔ تم مجھے اپنے پروگرام سے متعلق بتاؤ، کیا کہا تم نے اپنے ابو سے؟ یار مجھے کیا کہنا ہے، سب کچھ تو انہوں نے ہی کہا ہے، وہ سخت بدمزہ ہو کر بولا تو احمد استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا کرو گے؟ احمد نے پوچھا تھا۔ کرنا کیا ہے، زمینیں سنبھالوں گا، اور واقعی یار بکھیڑے بھی اتنے ہیں کہ میں خود ابو کو تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ 1-2 مقدمے بھی چل رہے ہیں، اور پھر پراپرٹی کی دیکھ بھال کا بھی سلسلہ ہے۔ اس نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کی تو احمد گہری سانس لے کر بولا، یعنی کہ تم بھی دغا دے رہے ہو؟ کیا کروں یار، اکلوتا ہونے کا یہی نقصان ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ ماننا پڑتا ہے۔ وہ خود بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ احمد کے ساتھ مل کر اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانے کا بہت سے پلان بنائے تھے، مگر اب مان کے آنسو اور باپ کی مجبوریاں قدموں کی زنجیریں بن گئی تھی۔ تم تو خوش قسمت ہو، کوئی پرابلم ہی نہیں،
अदनान ने वाकई रश्क से कहा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं? अभी तो 3 माह है। मैं खुद सबको कन्विंस करने में लगा हुआ था। अब्बू का भी यही ख्याल है कि मैं बिजनेस संभालूं, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले इस सिलसिले में कुछ सीख कर फिर इस फील्ड में आऊँ। वो तफसीलन बता रहा था। इसके बाद कितनी ही देर वो दोनों स्टडी से मुतल्लिक डिस्कशन करते रहे। अंदर आते ही अम्मी से टकराव हुआ था। अहमद, तुम समीन को पप्पो की तरफ क्यों नहीं ले गए? मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ, वो बेरुखी से कहता सोफे में धंस कर रिमोट से टीवी ऑन करने लगा। बहुत बुरी बात है अमर, वो बेचारी तैयार बैठी थी तो रुखसत कर देती। वो टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए लापरवाही से बोला, फिर खुद ही हंस भी दिया। बको मत, अभी मुस्कुराहट दबाती चली गई थी। थोड़ी देर के बाद समीर उस्मान भाई के छोटे बेटे हमजा को गोद में लिए वहीं चली आई थी। अहमद ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली थी, फिर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया। बड़ी अम्मी कह रही थी कि तुम वाकई अमेरिका जाने के लिए सीरियस हो? वो पूछ रही थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो उसकी जानिब देखे बगैर पूछ रहा था। मुझे क्या तकलीफ़ होनी है, वो तो अमरीकियों को होगी तुम्हारे वहाँ जाने से। उसके आराम से कहने पर अब की बार अहमद ने नागवारी से उसे देखा था। तुम कभी ढंग से सीरियस होकर बात नहीं कर सकती? तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? चगमगाती लाइट ब्राउन आंखें उस पर जमाए वो बड़ी संजीदगी से पूछने लगी। तो लिहाजा भर को अहमद ने लब भेजकर उसे देखा, फिर पता नहीं क्या सोचकर उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। जिंदगी को इतनी नॉन सीरियस अंदाज में गुजारने वाले कभी ना कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। बद्दुआ दे रहे हो? वो मुस्कुराई थी। नहीं, वो फौरन बोला था। समझा रहा हूँ, लड़कियों को इतना नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए। किस मामले में? किसी भी मामले में, वो शाने अचका कर बोला। फिर कहने लगा, पहले मैं समझता था कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा जिम्मेदाराना तबीयत की मालिक होती हैं, मगर तुम्हें देखकर मैंने अपना ख्याल बदल लिया है। बड़ी बेसाख्ता सी मुस्कुराहट सबीर के होठों पर फैली थी। तुम मुझ पर इतना गौर क्यों करते हो? व्हाट? वो करंट खा के उसे घूरने लगा, फिर उसकी शरारत भरी मुस्कुराहट देखकर जल कर रह गया। तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम मुझे सुधारना क्यों चाहते हो? वो अनूज उसी मूड में हमजा को जलाते हुए पूछ रही थी। ताकि तुम इंसान बन जाओ, वो दांत पीस कर बोला। सारे हल्के फुल्के मूड का लम्हों में वो सत्यानाश मार देती थी। अब भी वो खिलखिला कर हंसी थी। खुद पर कोशिश नाकाम रही तो मुझ पर शुरू कर दी, ये अच्छी रही। तुम मेरे साथ बात ना ही किया करो तो बेहतर है, वो गुस्से से बोला था। अब तुम इतने तो बुरे नहीं हो कि तुमसे बात भी ना की जाए, वो लापरवाही से कह रही थी। उसकी आंखों में चमकती शोखी और शरारती मुस्कुराहट अहमद को तपा रही थी। फिर भी अंदर से बहुत आजिज आकर बज़ाहिर उसने बहुत रसान से पूछा, आखिर तुम मुझे इस कदर तंग क्यों करती हो? क्योंकि तुम वाहिद शख्स हो जिसे इस कदर गुस्सा आता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितना तुम्हें गुस्सा आता है उतना ही मुझे मज़ा आता है। वो हमजा को बाहों के घेरे में लिए उसके सर पर थोड़ी टिकाए मज़े से कहती। अहमद का ज़बर आजमा गई थी। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। यानी तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूं जो तुम्हें पसंद है? वो हमजा को प्यार करते करते रुक कर हैरत से बोली तो वो जज्बज़ होकर बोला, कभी तो बात को ठीक रुख से समझ लिया करो। अच्छा समझती हूँ, वो फ़ौरन मानकर पुरसोच अंदाज में खलाओं में देखने लगी। चंद सानियों के बाद उसकी आंखें चमकी और होठों पर मखसूस मुस्कुराहट फैली तो अहमद ज़रा मोहतात हो गया, क्योंकि ये आसार हमेशा शरारत का पेश खैमा साबित हुए थे। मैं समझ गई, वो बड़े जोश से बोली तो अहमद ने खासे तमस्खुराना अंदाज में उसे देखा। तुम मुझ में अपनी पसंद की आदत इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद हूँ? उसने जिस कदर इत्मीनान से तज्जिया पेश किया था, अहमद को उतने ही ज़ोर का झटका लगा था। अगले ही लम्हे वो संभल कर उस पर उल्ट पड़ा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, खुदा ना खास्ता मैं ऐसी फजूल सोच क्यों पालने लगा? ओहो, वो अपने मखसूस अंदाज में खिलखिलाई थी। अब मुझसे क्या पर्दा? बको मत। अच्छा, वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गया था, चिढ़कर बोला तो वो यूं ही मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। वैसे अगर दिल की बात कह देते तो अच्छा था, ख्वामख्वाह रातों की नींद हराम करने का क्या फ़ायदा? जाते जाते भी वो पिन चुभोने से बाज नहीं आई थी। मुझे रातों को नाइटमेयर देखने की आदत नहीं है, अब की बार अहमद ने अच्छे खासे तन से कहा तो वो उसकी तरफ पलटकर चैलेंजिंग अंदाज में बोली, शर्त लगा लो अहमद, सुबह तक जागते रहोगे। कम से कम आज रात तो मैं तुम्हें नींद आने की गारंटी दे सकती हूँ।
और जितना जागोगे यकीन करो मेरा ही नाम तुम्हारी ज़बान पर होगा। उसकी बोल्डनेस पर वो शशदर सा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबीना ऐसी बातें भी उससे कर सकती है। बहरहाल जो भी था उसे ये अंदाज़ और अल्फाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वो हमजा को लिए बड़ी लाइट मूड में सीढ़ियाँ तय करती अपने पोर्शन में चली गई। देवर जी, क्या हुआ? उसे मुंह उठाए सीढ़ियों की तरफ देखते पाकर भाभी ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। खैरियत तो है ना? उनके मशकूक अंदाज में पूछने पर वो उन्हें देखने लगा। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम टीवी का एड्रेस भूल गए हो। टीवी ट्रॉली पे पड़ी है और तुम मुसलसल सीढ़ियों को घूर रहे हो, वो इत्मीनान से कहती फीडर हिलाने लगी। अहमद खफीफ सा होकर उन्हें घूरने लगा तो वो हंस दी। अहमद किधर है? हमजा किधर है? सबीन ले गई है ऊपर। वो रुख टीवी की तरफ करते हुए टीवी की आवाज़ बढ़ाने लगा। रात बिस्तर पर लेटा तो ज़हन सबीन की बातों की तरफ चला गया। नींद नहीं आएगी, नजूम भी गई की। वो बेख्तियार करवट बदलते हुए बुड़बुड़ाया था। हद होती है बोल्डनेस की भी। ये ठीक है कि लड़कियों को खुद एतमाद होना चाहिए, मगर इतना तो जहन में रखना चाहिए कि कौन सी बात करने वाली होती है और कौन सी नहीं। वो सबीन की बातों को नए सिरे से सोचकर कर रहा था। कितने आराम से कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिश, उसने सर झटका था। समझती क्या है खुद को, बड़ी तोप शह है। मैंने तो कभी उसे गौर से देखा तक नहीं और वो खुश फहमियों में घिरी है। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि उसकी आंखों का रंग कैसा है। भला कैसा है? इस्तज़ाई अंदाज में सोचते हुए सोच पर अटक कर वो वाकई सोचने लगा तो यकायक शोखी से लबरेज चमकती लाइट ब्राउन आंखें पर्दा ज़ेन पर जगमगा उठी। सोच का सफ़र फिर जारी हो गया। लाइट ब्राउन और मालूम नहीं उसके नकुश। हाँ, आंखों की तरह उसकी स्किन भी अच्छी है और होंठ गुलाबी नहीं, सुर्खी माइल। अगर उन पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट न हो तो शायद अच्छे लगे। और उसकी हंसी, वो हंसती ही इसलिए है कि अच्छी लगे। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके बाल, हाँ, स्याह हैं। कभी वो उन्हें क्लिप करके रखती है और कभी शानों पर बिखेरे रखती है। सोचते सोचते उसे एकदम झटका सा लगा था। उसने बंदी आंखें खोल दी, फौरन खुद को मलामत की। ला हौला वला कुव्वता, ये मैं क्या फजूल बातें सोच रहा हूँ। वो तो चाहती ही ये थी कि मैं इन फजूलियात में पढ़ूँ। डैम फूल, वो इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मुझे कभी पसंद नहीं आएगी। उसने बहुत अटल अंदाज में फैसला करते हुए सब सोचों को जहन से झटक कर अपनी स्टडी से मुतल्लिक सोचना शुरू कर दिया। ये नुस्खा खासा कामयाब रहा। 10 मिनटों के बाद वो बेखबर सो रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक अजीब से शोर से वो हड़बड़ाकर जाग उठा। इस तरह अचानक जागने पर उसे अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई थी। आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया और इस तेज़ आवाज़ पर लहजा भर को गौर करने के बाद उसने अपना तकिया उठाया। वहाँ पड़े टाइम पीस को बजते पाकर उसने बेख्तियार गहरी सांस ली थी। उसी की आवाज़ उसे जगाने का सबब बनी थी। उसने टाइम पीस उठाकर ऑफ कर दिया, साथ ही टाइम भी देखा तो उसे हैरत हुई कि अभी बामुश्किल 1 बजा था। ये यहाँ किसने रख दिया? वो कदरे कोफत ज़्यादा सा टाइम पीस साइड टेबल पर रखते हुए लैंप ऑफ करके लेट गया। अभी उसे सोए महज 2 घंटे हुए थे। अच्छी खासी नींद बर्बाद कर दी इस अलार्म ने। पता नहीं किसने रखा था मेरे तकिए के नीचे। हो सकता है सबीन की शरारत हो, वही करती है ऐसे बेहुदा काम, उसी ने। सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतरने लगा था। एक बार फिर उसी शोर से उसकी आंख खुली तो कितनी ही देर वो चत लेटा उस आवाज़ पर गौर करता रह गया। एकदम से जागने पर पहले पहल तो कुछ समझ ही नहीं आई थी कि किस चीज़ की आवाज़ है। कदरे हवास में आकर उसे लगा कि अलार्म दोबारा से बज रहा था। यूं ही अंधेरे में साइड टेबल पर हाथ मारकर उसने टाइम पीस उठाया और उसे बंद करने की कोशिश की, मगर जल्दी उसकी सारी आंखें खुल गई क्योंकि उसका अलार्म बंद था। बहुत हैरान होते हुए उसने लैंप ऑन किया। अलार्म की आवाज़ अब भी आ रही थी, मगर उस टाइम पीस में से नहीं बल्कि किसी और में से। शर्त लगा लो अहमद, सुबह तक जागते रहोगे। कम से कम आज रात तो मैं तुम्हें नींद न आने की गारंटी देती हूँ, और जितना जागोगे यकीन करो मेरा ही नाम तुम्हारी ज़बान पर होगा। शाम को सबीन ने जो कुछ कहा था वो उसे अब दांत पीसने पर मजबूर करने लगा। उफ सबीन। चल लम्हों तक उसने मुस्तकिल मिजाजी से अलार्म ख़त्म होने का इंतज़ार किया, मगर उसने ढिठाई में अमर को पीछे छोड़ दिया था। चलाकर बिस्तर छोड़ते हुए उसने ट्यूबलाइट जलाई और एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली। 2:30 बज रहे थे। चंद लम्हों तक उसने कमरे के वस्त में खड़े होकर आवाज़ का तयन किया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दूसरा टाइम पीस कहाँ पड़ा है। महज शक की बिना पर वो पंजों के बल
बैठ कर बेड के नीचे झांकने लगा। उसका शक दुरुस्त निकला था। लब भींचते हुए टाइम पीस निकालने और फिर अलार्म ऑफ करने तक उसका गुस्सा फजूल तर हो चुका था। चंद मिनटों तक वो इधर से उधर टहलता, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता रहा था। देख लूँगा तुम्हें सबीन अहमद, घूंट घूंट पानी हलक में उतारते हुए उसने बहुत सुलग कर सोचा था। वाकई उसकी पेशन गोई सच साबित हो रही थी। वो ना भी चाहता तो उसी को सोचता। उसने हरकत ही ऐसी की थी। ट्यूब लाइट ऑफ करके वो बिस्तर पर आया तो लैंप यूं ही जलता छोड़ दिया। उसे सबीन से किसी नेकी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। नींद की वादी में उतरने तक वो अगले अलार्म के इंतजार में रहा था। साथ ही उसे यह एहसास भी हो रहा था कि सबीन आज की रात तो वाकई एक नाइट मेयर ही बन गई थी। अगला अलार्म अगले 1.5 घंटे बाद बजा था और उसकी आवाज़ भी पिछले दोनों अलार्म से ज़्यादा बुलंद थी। उसकी समझ में आ गया था कि ज़मीन ने 1.5 घंटे के फ़र्क से अलार्म लगाकर कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखे थे। सारी रात जागकर उसे याद करने वाले जुमले की जुबानियत अब सही मायनों में अमर की समझ में आई थी। अलार्म की आवाज़ों से अपनी समाज पर थोड़ी बरसाती महसूस हो रही थी। सबीन को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हुए उसने तकिया उठाकर सर पर रख लिया। उस वक्त नींद अपने जोरों पर थी, मगर अलार्म की आवाज़ सुर इसराफील का काम सर अंजाम दे रही थी। वो तकिया परे फेंक कर पकता जगता उठा और नीम तारीखी में ही टाइम पीस ढूंढने लगा, जो उसे तमाम कमरा बिखेरने के बाद राइटिंग टेबल पर बड़ी धड़ल्ले से बजता हुआ मिला। अलार्म बंद करके उसने टाइम पीस ज़मीन पर दे मारा था। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। समझ क्या रखा उसने खुद को, जान से मार दूंगा। उसका दिमाग सुलग रहा था, बस नहीं चल रहा था कि जाकर सबीन का बुरा असर कर देता। नींद से जलती आंखें मूंदते हुए अब उसने सोने का ख्याल तर्क कर दिया था। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान होने लगी। शर्त लगा लो अहमद, सुबह तक जागते रहोगे, जितना जागोगे ज़बान पर मेरा ही नाम। उसका चैलेंजिंग अंदाज याद आते अहमद के अंदर तैश भरने लगा था। बहुत बुरा किया है तुमने सबीन अहमद, बख्शूंगा तो मैं भी नहीं तुम्हें। नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद नहीं गया, कमरे में ही पढ़ ली। इस दौरान कोई अलार्म नहीं बजा तो उसे अंदाज़ा हो गया कि अजाब की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। नमाज के बाद जब वो सोया तो फिर दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर भी उसकी आंख मुश्किल खुली थी। कौन है? न चाहते हुए भी उसने ज़ोरदार आवाज़ में नागवारी से पूछा। बाहर अम्मी थी। अहमद उठना नहीं है आज, 10:30 बज रहे हैं। उठ रहा हूँ, बहुत बेदिली से जवाब देकर वो फिर बिस्तर पर औंधा हो गया। रात की डिस्टर्बेंस ने नींद पूरी ही कब होने दी थी, इसलिए आंखें खोलना मुहाल हो रहा था। 12 बजे न चाहते हुए भी बिस्तर छोड़कर वो बाथरूम में घुस गया। शावर लेने से तबीयत का सारा बोझलपन गायब हो गया था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कितनी दफ़ा दरवाज़ा खटखटा कर आई हो। आज तो खूब सोए। अम्मी और भाभी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी ने तफक्कुर से पूछा तो वो हमज़ा को गोद में लेते हुए मुस्कुरा दिया। रात को देर से सोया था इसलिए। इसी असना में हस्बे आदत वो धड़धड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरती चली आई। अस्सलाम वालेकुम। अहमद का गुस्सा उसे देखकर फिर से उठ कर आया। तुम भी अभी जागी हो? भाभी ने हैरत से पूछा तो वह सलाद में से खीरे चुन के खाते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। फिर पूछा, ये भी से आपकी क्या मुराद है? अहमद भी अभी जागा है ना, कह रहा था रात देर से सोया था। उन्होंने वजाहत की तो अम्मी ने कहा, रात को 2-3 मरतबा मेरी भी आँख खुली थी। अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई साज या फिर अलार्म बज रहा हो। भाभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं तो समझ रही थी शायद मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है। भाई मैं तो बड़े आराम और सुकून से सोई रात भर। वो बड़े मज़े से सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए बोली तो अहमद का जी चाहा उसका मुंह तोड़ दे, मगर जो कुछ उसने सोचा था वो इतनी बेसब्री का मतकाजी नहीं था। जितनी देर अम्मी और भाभी बैठी रही वो भी हमजा से उनकी ज़बान में बातें करती रही। उनके वहाँ से हटते ही वो बोली, अब बताओ मैं जीती या हार गई? शरारत उसकी आंखों में चमक रही थी और होंठों पर चटक रही थी। कितने घंटे सोए हो? सोया कहाँ हूँ, सारी रात तुम्हें याद किया है। बड़े सुकून से कहते हुए अहमद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो वह हैरान रह गई, फिर हंसने लगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सारी रात मुझे याद करोगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, एक पल को भी तुम्हारी सूरत मेरी आंखों के सामने से नहीं हटी। पता नहीं पहले मैंने कभी गौर क्यों नहीं किया। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो। बस फिर सारी रात नींद नहीं आई। उसके बहुत इत्मीनान से कहने पर सबीन को झटका सा लगा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? उसने मशकूक नज़रों से अहमद को देखते हुए पूछा तो उसने गहरी सांस लेकर हमजा को नीचे कारपेट पर उतारा और सबीन की तरफ मुतवज्जे हुआ।
اب بھی کل اگر تم مجھے احساس نہ دلاتی تو شاید ساری عمر ہی دماغ خراب رہتا، مجھے احساس ہی نہ ہوتا کہ تم کیا چیز ہو۔ احمد کے انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگے، جبکہ احمد کو اپنے اس اندازے کے درست ہونے پر بھی خوشی ہوئی کہ جب تک وہ دبتا رہا وہ دباتی رہی تھی، مگر اب جب کہ وہ پڑھ کر حملہ آور ہوا تھا تو چھپنے کو راہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ تم مجھے پھپھو کی طرف لے کر نہیں گئے تھے، اسی لیے میں نے الارم سیٹ کر کے تمہارے کمرے میں چھپا دیے تھے، وہ ذرا سنبھل کر تفاکر سے بولی۔ تو احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے الارم؟ وہی جو ساری رات شور مچاتے رہے ہیں؟ وہ ہنسی، پھر احمد کی سنجیدگی ویسی ہی تھی، بڑے سکون سے بولا، جب آدمی کے اندر شور مچاؤ تو باہر کا شور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم، وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا سی بات پر چراغ پا ہو جانے والے احمد کا یہ نرم و سبک سا پرسکون سا انداز اسے اندر ہی اندر گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے لمحے اسے کرنٹ سا لگا۔ ذرا بیٹھو تو صحیح، وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ بامشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور رخائی سے بولی، جی نہیں شکریہ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، مگر میں اس وقت کوئی ضروری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی جان چھڑاتی کچن کی طرف بھاگی جہاں بھابھی کوفتے بھون رہی تھی۔ اپنی کامیابی پر احمد کا جی چاہا ایک زوردار کہکا لگائے۔ جس مسئلے نے اتنے عرصے سے اس کا بی پی ہائی کر کے اس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اس کا حل بہت آسان نکلا تھا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد اس کا موڈ بہت اچھا ہونے لگا۔ اس نے حمزہ کو اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے اوپر اچھالا تو لاؤنج میں 2.25 سالہ حمزہ کی کلکاریاں گونجنے لگی۔ احمد کے انداز و اطوار واقعی سبین کو حیرت بلکہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس سے احمد کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے بھی وہ اسی الجھن میں مبتلا رہی تھی۔ بھابھی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بھابھی نے کہا، بس تیار ہی سمجھو، روٹیاں بنانی ہے صرف۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ آہ بھر کے بولا، پھر ہنس دیا۔ عدنان آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، بلکہ عدنان کو بھی روک لو، تم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بھابھی نے اسے روکنا چاہا تھا۔ عدنان کے ساتھ ہی کر لوں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ واقعی جلدی میں تھا، چلا گیا۔ سمیر کو اپنی اتنی اچھی شرارت کے اتنے عجیب سے رسپانس نے بد مزہ کر دیا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کتنی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تاریخی کیے لیٹی مسلسل الجھن کا شکار تھی۔ پہلے تو کبھی وہ یوں آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا اور میری تعریف تو اس پر کرنا ہی حرام تھی، پھر ایک ہی رات میں یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تکیہ پرے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اے سی آف کر دیا۔ خیر یوں ہی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی، آخر یہ چکر کیا ہے، پتہ تو لگانا ہی پڑے گا، کتنی دیر تک خوش اخلاقی کا ڈھونگ رچائے گا۔ وہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ خنکی نے اسے نیند کی وادیوں میں دھکیلتے ہوئے اور کچھ سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ احمد کو اس کے خود ساختہ خول سے باہر نکالنے کے لیے وہ ایک بہت مزے کی ترکیب سوچ چکی تھی، چونکہ وہ دوپہر کو کھانا کھا کر نہیں گیا تھا، اس لیے بھابھی نے اس کے لیے کوفتوں کا سالن رکھ دیا تھا۔ سبھی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوفتوں سے انصاف کیا اور پھر فوم کے گول اور نفیس سے کوفتے تیار کر کے شوربے میں ڈھول کر انہیں چمچ سے دبایا، مسالہ ان کے اوپر بھی لگایا، پھر قدرے ناقدانہ نظروں سے اپنی عظیم ڈش کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ شوربہ جذب کر کے فوم کی گولیاں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے اوپر مسالہ لگا ہونے کی وجہ سے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ رات کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ یہ ڈش اسپیشلی تمہارے لیے ہے، سمیر نے ڈونگا بطور خاص احمد کے آگے رکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ جذب ہو کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ کی نکھیوں سے دیکھا وہ اپنی پلیٹ میں کوفتے نکال رہا تھا۔ سبین کو اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنا ابھی سے محال ہونے لگا۔ سبین، یہ کوفتوں والا ڈونگا پکڑانا۔ اپنے ابو کی آواز پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ جی یہ تو احمد کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا، اس کا کون سا نام لکھا ہے ان پر؟ امی نے کہتے ہوئے ڈونگا اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا، جبکہ سبین بے بسی سے احمد کو دیکھ رہی تھی جس نے نوالے سے توڑنے کی غرض سے کوفتے کو دبایا تو فوم نے جذب کیا، وہ سارا شوربہ اگل دیا اور اب وہ دہی سے دوبارہ کوفتے کو اپنی سابقہ شکل میں آتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جتنی حیرت ابھی اس نے عمر کی شکل پر دیکھی تھی اتنی ہی ابو کے پاس
आवाज़ से ज़ाहिर थी यकीनन उन्होंने भी कोफ्ते के साथ वही हरकत आजमाई थी जो अभी हैमर कर चुका था। वो यूँ अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जे थी जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। हाय अल्लाह, दोपहर में तो बिल्कुल ठीक थे, अब इन्हें क्या हो गया? भाभी बेचारी परेशान थी। ये तो फोम काट के किसी ने, चचा जान ने बगौर मुआयना करते हुए सबीन को देखा था। ये यकीनन सिब्बी की शरारत है। वो अब्बू मैंने तो हैमर के लिए, वो मुनमुनाई। एक नज़र इत्मीनान से शोरबे के साथ रोटी खाते हैमर पर डाली तो बाकी बात भूल गई। बहुत बुरी बात है सबीन, अब्बू ने उसे सरजनिश की तो वो वाकई शर्मिंदा हो गई, जबकि बाकी सब उसकी होशियारी पर हंस रहे थे और जिसके लिए उसने सारी मेहनत की थी वो आराम से खाना खा रहा था, ना गुस्सा ना हंगामा। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, मजाल है जो ज़रा भी किसी को शुबा हुआ हो, भाभी बर्तन समेटते हुए दाद देने वाले अंदाज में कह रही थी, मगर वो सख्त मनमजा थी। क्या फ़ायदा रहा इतनी जहानत का? आपने देखा नहीं, अहमद को ज़रा भी गुस्सा नहीं आया, यूँ खा रहा था जैसे मैंने शाही कोफ्ते पेश कर दिए हो। वो चिढ़कर बोली तो वो हंस दी। हो सकता है कि अब तुम पर गुस्सा करने की बजाय प्यार आ रहा हो। भाभी, वो चिल्ला उठी। तो सही कह रही हूँ ना, देखो पहले तो वो चीखने चिल्लाने लगता था, मगर आज तो हद ही कर दी उसने, वरना तो शायद प्लेट तुम्हारे सर पर दे मारता बमा फोम के कोफ्तों की। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। सबीन ने नाराज़गी से बर्तन वहीं छोड़ दिए। आपको तो उस्मान भाई ने वैसे ही किसी काम का नहीं छोड़ा, दिमाग चल गया आपका, उसे जाते देखकर हंसते हुए उन्होंने आवाज़ लगाई थी। ये अच्छा बहाना है काम छोड़ के जाने का। कितनी ही देर वो अपने कमरे में बेचैनी से फिरती रही थी, फिर यूं ही खिड़की में आई तो नीचे लॉन में हैमर को टहलते देखकर चंद सानिये यूं ही खड़ी देखती रही। फिर कुछ ख्याल आने पर वो पलटी और तेज़ी से नीचे आई। अब्बू और ताया अब्बू टीवी पर खबरें सुन रहे थे। किधर? उसका रुख बाहर की तरफ देखकर भाभी ने हैरत से पूछा तो वो बोली, ज़रा बाहर लॉन में जा रही हूँ, ध्यान रखना हैमर भी वही है। भाभी, उनके मायने खेज अंदाज और शरारत पर वो भीजे भीजे लहजे में चिल्ला उठी। वो हंसती हुई अपने बेडरूम में चली गई तो वो उनकी सोच पर अफसोस करती बाहर लॉन में निकल आई। वो वापस पलटा तो उसे देखकर कदरे हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया और उसकी यही मुस्कुराहट सभी उनको चिढ़ा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अमर? बहुत जब्त से उसने पूछा तो वो उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। असूली तौर पर तो मुझे इसका जवाब नफ़ी में देना चाहिए। क्या मतलब? वो आंखों में उलझन लिए उसे देखने लगी। देखो सबीन, जिसे रात भर नींद न आए और वो एक ही शख्स को सोचता रहे तो तुम्हारे ख्याल में क्या उसका दिमाग ठीक रह सकता है? वो बड़े आराम से पूछ रहा था। सबीन हद दर्जा बेयकीनी से उसे देख रही थी। कदर झुंझला कर बोली, तुम इतने अजीब से क्यों हो रहे हो और तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? गुस्सा? वो आहिस्ता से कहकर हंस दिया। वो सब अब भूल जाओ, अब तो इस चेहरे के अलावा और कुछ बहाता ही नहीं है, वो बड़े पुरसुकून अंदाज में कहता। उसके चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लिए हुए था। वो खाइफ सी बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी। बेतहाशा हैरत से पूछा, क्या हो गया तुम्हें अमर? वही जो तुमने कहा था। वो हनूज पुरसुकून था। क्या? वो ना समझने वाले अंदाज में पूछ बैठी। यही कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। व्हाट? उसके यूँ आराम से कह देने से सबीन को भी उतनी ही जोर का झटका लगा था जितना कि कभी अहमर को लगा था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझसे कैसा पर्दा, और ये भी कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता दूं, रात की नींद हराम ना करूं। वो उसे याद दिला रहा था और सबीन हरासा हो जा रही थी। वो सब मजाक था, बकवास थी। ओनली फॉर यू सबीन, मेरी तो ये ज़िंदगी का मामला है, वो उसी रसान से बोला तो आवाज़ बाख्ता होने के बावजूद वो दांत पीस कर बोली, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, इसीलिए ऑल फॉल बोल रहे हो। अहमद ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। सबीन को यूं हरासा करना और देखना वाकई बहुत लुत्फ़अंदोज़ बात थी। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है, अब तुम जो चाहे कहो, वरना अपना तो वो हाल है कि हर लफ्ज़ किताबों में तेरा अक्स लिए है, हर लफ्ज़ किताबों में तेरा अक्स लिए है, एक चांद सा चेहरा हमें सोने नहीं देता। सबीन को अपने पूरे जिस्म का खून चेहरे पर जमा होता महसूस हुआ था। एकदम से अहमद ने कैसे रूप बदला था। वो तो जैसे रुकती धड़कनों को संभालती वहाँ से सर पर भागी थी और पीछे अहमद कितनी ही देर अपनी बातों और सबीन की हालत पर हंसता रहा था। उसने तहिया कर लिया था कि सबीन को सीधा करके ही छोड़ेगा। दूसरे अब उसे तंग करने का मज़ा भी आने लगा था। कितनी ही देर गुनगुनाते हुए वो लॉन में गर्मी के बावजूद टहलता रहा था।
उफ़! मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज का नावल पढ़ना इतने दिनों के बाद, और मुझसे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं हो रही है। मैंने बहुत मुश्किल से रीड किया है, लेकिन ख़ैर मैं स्टार्ट कर चुकी थी तो मैं दरमियान में नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरा बार-बार साँस बंद हो रहा था, और मैं बहुत मुश्किल से पढ़ा इसको, इसीलिए मैंने इतने शॉर्ट टाइम की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की है, और मैं डेली बेसिस पर इतने ही टाइम की वीडियो प्रोवाइड किया करूँगी। और इस नावल को, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है नावल, हल्की-फुल्की नोक-झोंक है और आप लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे। तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी और आप लोगों को डेली बेसिस पर इतने टाइम ड्यूरेशन की वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है? तो अगर आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक देंगे तो तभी मैं आप लोगों को बाकी नॉवेल्स भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उसके लिए मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, देन मैं रिकॉर्डिंग करूँ और आप लोगों को नॉवेल्स प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मेरे मिड्स भी होने वाले हैं और मुझे उनकी भी तैयारी करनी है। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी सेकंड एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।